ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତାମସିକ ମାନସିକତାରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ ପବିତ୍ରତାର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଅମୃତ ବାଣୀ ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏହି ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଆମେ ଆଶା ପ୍ରଦୀପ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନର ପୀଠରେ ପ୍ଲାବିତ କରାଇଦେବା ଆମର ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମାକୁ ପଞ୍ଚମନକୁ। କବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟଶାଣୀ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଃସୃତ ଏହି ଅମୃତବାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टं सुपूर्णकुलक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनम्। संजय कहिले एपरी करुणाविष्ट अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र शोकाकुल अर्जुन को भगवान मधुसूदन कहिले श्री भगवान उवाच कृतस्त्वाकस्मरमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान कहिले हे अर्जुन तुमको ए असमय रे एही मोह केउठी आसीगला एही कारण यह श्रेष्ठ पुरुष मान द्वारा आचरित नुहे किंबा स्वर्ग प्रदायक कि कीर्तिदायक मध्य नुहे। क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्योयुपपद्यते क्षुद्र हृदय द्रव्यल्यं त्यक्ततिष्ठ परन्तपः। तेणु हे अर्जुन पुंसकता प्राप्त हुओ नहीं तुम पक्षरे यह उचित नुहे। हे शत्रुतापन हृदयर तुच्छ दुर्बलता त्याग करी युद्ध करने को ठिया ही जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्य द्रोणं च मधुसूदन स्नोभि प्रतिजोष्णामि पूजार्वरिसूदन। अर्जुन कहिले हे मधुसूदन रणभूमि रे भीष्म पितामह ओ द्रोणाचार्य विरुद्ध रे मु किपरि बाण मारी लढ़िबी कारण हे अरिसूदन ए दुहे मोर पूजनीय। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तु भोक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धन्। तेणु यही महानुभव गुरुजन मान को मारिबा अपेक्षा मु इहलोकरे भिक्षाटन द्वारा जीविका निर्वाह करिबा कल्याणकर बोली मने करुछि। कारण गुरुजन मान को मारिले इहलोकरे सेमानंक रक्त सिक्त होइथिबा अर्थ ओ कामरूपक भोग सामग्री ही तो भोग करिबे। न चैत्विद्वो कतरत्नगर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयो यानेव हत्वा न जीजीविषाम सेवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। आमर युद्ध करिबा अबा न करिबा एही दुईटी मध्यरु केउटी श्रेष्ठ आमे ताहा जानी ना। आमे सेमानकु जितिबु ना सेमाने आमकु जितिबे ताहा मध्य जानी ना हूँ।
जो मान को मारी आमे बंचिबा को मध्य इच्छा करूना आमर सही आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र माने ही आम सम्मुखरे युद्ध करने ପାଇଁ ठिया होइछन्ति। कार्पण्य दोष पहतः स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सन्मुख चेता चक्षेयस्यानि स्थितबृन्नि तन्मे शिष्यस्तहं साधिमं त्वं प्रपन्नम्। तेणु का पुरुषता रूपक दोष हेतु नष्ट स्वभाव तथा धर्म विषय रे मोहित चित्त होइथिबा मु आपन को पचारुछि मो पक्ष रे कौन करिबा निश्चित कल्याण कर कारण ताहा मोते कुहंतु कारण मु आपणकर शिष्य मो परि शरणागत को आपण उपदेश दियंतु। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यत यच्चोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमृद्धं सद्राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कारण इहलोकरे निष्कंटक धनधान्य संपन्न राज्य एवं देवता मानकर आधिपत्य पाइगले मध्य मु मोर इंद्रिय मानकु शुष्क कहि देउथिबा शोक को दूर करिबा पई कौनसी उपाय देखि पारु नाही। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडकेश परन्तप न जस्न इति गोविंद मुक्ता तृष्णे बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को कहिले हे राजन निद्राजयी अर्जुन अंतर्जामी श्रीकृष्ण महाराजा को एपरी कहिले ओ श्री गोविंद भगवान को युद्ध करिबि नाही बोली स्पष्ट भाव रे कहि देई चुप हो गले। तमोवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्जामी श्रीकृष्ण परमात्मा दुई सेनांक मध्यरे शोक करुथिबा से अर्जुन को स्मितहास्य करी कहिले श्री भगवान उवाच असच्च न सच्च सं प्रज्ञावादंश्च भाष्यसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान कहिले हे अर्जुन जहांको पाई शोक करिबा उचित नुहे सेमानंको पाई शोक करूछ आ पंडितंग परि कथा कहूछ किंतु सुन जहांकर प्राण चली जाइछि सेमानंको पाई ओ जहांकर प्राण जाई नाही सेमानंको पाई मध्य पंडित माने शोक करती नहीं। ओडिशा रे प्रथम थर पाई आशा प्रदीपर यह एक अभिनव प्रयास आजिकाली युवपीढ़ी को नूतन दिगंत उन्मोचन करिवार एई सफल प्रयास सहित जो माने अछंती से मानकु धन्यवाद जनाऊँगी। प्रशांत वर्मा को जड़े अधिवक्ता भाव नुहे एवं भाषाविद भाव आम सहित रही समग्र भारतवर्ष रे जो सुनाम रखिंट सुनाम आनी यह भी दुर्लभ ये सबुरी मूल ओडिशा जड़े महियसी संपादिका आशा सदस्यनी
ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରଦୀପର ସେ ଆଲୋକମୟୀ ମାତୃମୟୀ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଗୀତା କେତେ ଶହ ବର୍ଷର, ଗୀତା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ଅତି ପୁରାତନ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଆମର ଏଇ ଗୀତାର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଗୀତାକୁ ঋষ ଅକ୍ଷରେ ପରମ ବ୍ୟୋମନକୁ ଯସ୍ମିନ୍ ଦେବାଦେ ବିଶ୍ୱନିଷେଧ ଚେତନାର ସେ ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଦେବତା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଗୀତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ଯେପରି କୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ମହାଭାରତର, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରଚନା ଶୈଳୀ ସମ୍ପାଦକୁ ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଜନା କରି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମହିୟାନ ଆଉ ଜୀବନକୁ ମହିୟାନ ଆଉ ଗରିୟାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୀତା ପାଠ ଏକାନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ବରଣୀୟ, ଯାହା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୌଢ଼ତ୍ୱ ମାନେ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଦେବଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଅମୃତର ଭାଷା। ଯେମିତି ପବନକୁ ଦେଖିନି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବରୁ ଆମେ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ସୁଲସୁଲ ହୋଇ ଆମେ ଜାଣୁ ପବନ ଅଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ରହିଛି ଗୀତାର, ତାକୁ ପାଠ କରିକିରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପାଖରେ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର। ଆଶା ପ୍ରଦୀପ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଛାତ୍ରଙ୍କଠୁ ନେଇ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆଶା ପ୍ରଦୀପ ଦ୍ୱାରା, ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ କହିପାରିବା ଆମେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଗୀତା ପ୍ରତି ସେତିକି ଆସୁ, ବା ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏହି ଗୀତାକୁ ଏକ ମହାନ ମାନବ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଗୀତାର ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରୁଛେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଏତେ ବିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ।